Hello guys, shout out dyan kang shout out dira sa Gireverdera. Shout out po dira sa Pirijan family. Shout out po dira sa Castrodes family. Hilaya Balula. Shout out pa dira sa akong tita Wiljen. Nagakuan na biyak agusan, vulcanizing. Shout out po dira Giselle Pirijan, akong tita. Shout out po dira ni Gerald Pirijan. Shout out po dira ni Daniel Pingot Pirijan. Shout out po dira ni shout out po dira ni Zico Richard. Shout out po dira ni Tito Richard. Shout out naman ni Guya Pirijan. Og shout out dira GC Pirijan. Tita DC, pag shout out po dira. Pag follow po ni Kuan ha, tanan pamilya Castrodes og Pirijan. Og pag shout out po dira ni Kuan. Pag shout out mo ha, or kaya mag-follow. Salamat lang sa video ha. Og napakon pa-follow ninyo og pa-shout out. Pa-shout out jud si Jesus og si Mama Mary. Kaya siya may nagbuhi sa totong anak pata. Og shout out po dira ni Tita Almen. Nabuutan ka sa tanan. Buutan pa sa inyo. Char, buutan kitang tanan guwapa o gwapo kay kitang nagpangalaga ni Jesus ug Mama Mary. Mo nag-ayaw mo pag bad words. Kay gitudloan mo ni Ante Elmen, kailan mo ni Ante Men? Pirijan na siya, Pirijan. Bye-bye! Comment lang og follow. Salamat sa Diyos! Og napakul pa shout out ninyo guys. Shout out sa ako, ang guwapa. Shout out sa ako, Altia Jane Pirihan kasi. Altia Jane Pirihan Castrodes. Ang akong tinuod na tinuod na ko na apelido kay Pirijan. Shout out sa Pirijan ug Castrodes. Bye!